السلام عليكم. بالنسبة للleçon ديال la pression et la pression atmosphérique الضغط والضغط الجوي. On va commencer par la notion de pression une forme de الضغط. Donc la première question, le volume d'air contenu dans une seringue يعني الحجم الهواء الموجود داخل المحقنة varie-t-il facilement هل يتغير بسهولة؟ Je propose une réponse. نقترح الجواب. Donc, la réponse, oui. Donc, oui, il varie facilement. Donc, le volume d'air varie facilement, يتغير بسهولة. Mais lorsque l'on arrive à une valeur limite, عندما نصل إلى قيمة محددة من الحجم, il devient difficile يعني يصبح من الصعب de varier le volume يعني من تغيير الحجم ديال الهواء surtout خاصة au niveau de la compression على مستوى الانضغاط. Comme vous voyez في التجربة, إلا خدينا par exemple واحد المحقنة يعني في المنتصف ديالها أمي كورس وعندنا ليغ, إلى هنا ليغ, هنا ليغ emprisonné, هنا كاين نو دوا يعني pour fermer هاد l'orifice, وعندنا هذا le piston. Donc ça c'est le piston. Ça c'est le piston. Et ça c'est l'orifice. Tirer puis pousser le piston de la seringue. Donc ici dans le document B, on pousse le piston يعني نجر المكبس. يعني بالنسبة للدوكيمون C, on pousse ندفعو le piston. Donc que se passe-t-il au niveau du volume de l'air emprisonné؟ لماذا يحدث لحجم ديال الهواء الموجود داخل المحقنة؟ Donc on va répondre aux questions suivantes. Donc comment varie le volume d'air emprisonné lorsque كيف يتغير حجم الهواء المحجوز عند lorsque tu pousses le piston يعني عند دفع المكبس. Que se passe-t-il au niveau du volume? Donc le volume diminue. الحجم ينقص. Tu tires le piston, عند جر المكبس le volume augmente. الحجم ديال الهواء يتزايد. La question suivante, quand يعني متى est-ce qu'il est difficile de maintenir يعني متى يصبح صعب يبقى على أصبع اليد يعني كما ترى في الصورة sur l'orifice على الفوهة ديال المحقنة et s'appuyer sur les pistons. يعني متى يصبح يعني من الصعب يعني وضع يعني يبقى الأصبع على الفوهة يعني على فوهة ونحن